In. Tilapia yan eh. Yung hito. Lagay. May tibo eh. Dandahan, idol. Sobrang laki, grabe. Hawak ko na. Dandahan. Yan, grabe yan. Grabe oh. Kalaki. Yan. Ingat, idol. Yung ulo eh. Yan. Siguraduhin mo yan. Masarap yan. Yan, wow. Laki niyan, idol. Laki mga idol. Grabe. Sakwat, laki. Ulo. Butas pala yan, idol. Grabe. Ayan, shout out sa ating mga 6 viewers dyan, mga idol. Ayan, mga idol. Good evening sa inyo. Ayan, yung huli namin ng idol, oh. Napakaswerte namin, mga idol. Bungad na bungad pa lang, idol. Grabe, laki ng hito. Diyan baka mayroon pa kayong kasama, idol. Ayun, meron pa. Ayun, grabe, laki. Yan na. Yan, marami pa dyan, idol. May butas dyan eh. Yan. Meron pa. Ayun. Tilapia. Ayun, laki. Laki oh. Oh, laki oh. Grabe. Ayan mga idol, oh, sobrang laki ng tilapia mga idol. Tandaan idol, yan. Oh. Sayang yan, sarap yan. Jackpot mga idol. Yun, talsik pa. Ito. Tilapia. Yun, oy, ole. Ayan. Warren Gonzales. Ayan, salamat sa inyo, ma'am. Ayan, shoutout sa ating 11 live viewers. Ayan, mga idol. Nangangapa po kami dito sa mabatong at masukal na, no? Bato. Ayan. Ayan, idol. Ayan. Kita yung buntot, no? Good evening, mga idols. From Shirley Banani. Ayan, idol. Ayan, laki ng idol. Grabe. Ang ginig pa yun. Shout out Master Dan Share by CJ Ribas TV. Ayan. Shout out sa'yo, idol. Yan, maraming laman yung ano nito ah. Yung bato na to ah. Alam nito. Kami hito dyan, idol. Yan. Sinisilip po ni Master yung ano, butas. Ayan. Ano yun?